Good morning, everyone. Selamat pagi semuanya. It is yet another morning that the Lord has made. Yes. It is another morning Ini adalah pagi yang lain that God has brought us together yang membuat kita bisa berkumpul kembali bersama to share His word. untuk membagikan firman Tuhan. I only have one problem. Saya hanya memiliki satu masalah. I am always full. Saya selalu kenyang di sini. Hallelujah. Haleluya. Now I don't know whether to preach Sekarang saya sebenarnya nggak tahu apa yang mau dibagikan. or to go and eat that thing, What? or to go and eat those foods. Should I preach or I first of all go eat? Oh, setelah ini ya saya akan menikmati makanan itu. I want to say that we have been happy Ya, kami sangat bahagia sekali. since we came here yesterday. Ya, sejak kami datang semalam, We have seen the love of God in you kami melihat kasih Tuhan itu ada di dalam diri saudara. and how I wish I could stay here longer. Ya, pengennya sih lebih lama lagi tinggal di sini. We love you so much Kami sangat mengasihi saudara and your love to us is overwhelming. dan kalian sangat menyambut kami dengan bahagia. And we have seen the love of God in you. Kami melihat bagaimana kasih Tuhan itu ada di dalam diri saudara. I want to thank my brother for being here to translate. Ya, saya terima kasih kepada bro yang ada di sini sebagai penerjemah. Because I can't imagine Saya tidak bisa membayangkan speaking to you in your language. dia berbicara berkhotbah kepada saudara dalam bahasa saudara. It is a nice language. Yes? It is a good language, Ya, bahasa saudara sangat baik sekali, but I can't understand it. tapi saya tidak bisa memahaminya. So I just go dung pang chang dong. I continue the way you sing, Ya, dia hanya ngikut-ngikut saja gitu. but I don't hear. Ya, tapi saya tidak memahaminya. But deep in my heart Tapi dalam hati saya, and in my mind, dalam pikiran saya juga, I know that you are giving honor to God. dan sekalian memberikan hormat keagungan kepada Tuhan. We slept well, Kami tidur sangat baik sekali tadi malam. but the fan was on throughout Ya, tapi kipas anginnya hidup terus because it is hot here. karena cuacanya panas di sini. Where I come from, Ya, tempat saya berasal it is not very hot, tidak begitu panas. and therefore sleeping here is difficult. Jadi tidur di sini sangat sulit sekali. So if you see us sleep, Jadi kalau kalian melihat kami tidur tadi malam, know that we didn't sleep. ya seolah-olah kami sebenarnya nggak tidur. It is I don't know what's the time here. Right now, Sekarang, it is sekarang di sana di Kenya jam 5. 4 at night. Ya. They are still sleeping. Jadi orang-orang di Kenya sekarang ini lagi tidur jam 5 pagi di sana. So my mind is telling me Jadi pikiranku memberitahuku, you should be sleeping. kamu harus tidur lagi gitu. And it is very difficult to stay awake. Ya, sangat sulit sekali untuk bangun. But I want to trust God Tapi saya ingin mempercayai Tuhan, to help us to stay awake. yes, To help us to stay awake. untuk menolong kami untuk bangun. We took breakfast with my brother Ya, saya tadi sarapan dengan Lazarus. Lazarus. And where's my other brother? Di mana yang lainnya? Sunday school. Oh, it's Sunday school. And we were also with Ya, him. ini. And they told us what they ate. Dan mereka memberitahu saya apa saja yang mereka makan. And I was like, hey. Dan saya terkejut mendengar apa yang yang kami makan tadi. Ya. He told us Dan dia Lazarus memberitahu kami he eats snake. dia makan ular di Kalimantan. Yang udah dimasak. Yang udah dimasak. The snake must be cooked. Yes.
And he said that Aku tadi bilang he eats dog. saya makan daging anjing. Oh, Dia bapaknya terkejut. and we all eat different things. Ya, kita semua makan hal-hal yang berbeda. And all these things, Dan semua hal-hal benda-benda itu yang kita makan they are created by one God itu semua diciptakan oleh Allah yang satu and given to us all, dan membagi-bagikannya kepada kita semua. and therefore good for our health. Dan makanan-makanan itu baik sekali untuk kesehatan kita. And may God bless us all Dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. as we want to eat from His Word. Ya, yes. As we want to eat from His Word. We want to hear His Word. Oh ya, kita akan siap-siap mendengarkan firman Tuhan ya. Dia bilang word, artinya word, atau maksudnya word ya. The Bible says, Firman Tuhan berkata, man cannot live by bread alone. manusia tidak hidup hanya dari roti saja. We are so unique. Kita begitu unik And food alone dalam hal makanan juga. cannot make us happy. Tidak bisa membuat kita bahagia. Because we have the body, Karena kita punya tubuh, we have the spirit, kita punya juga roh, and we have the mind. dan juga pikiran. If the spirit is sad, Kalau roh kita letih lesu, even if you eat food, sekalipun saudara memakan makanan, you will not be happy. kamu tidak akan bahagia. And therefore, Oleh karena itu, we need more than food. kita lebih sesuatu hal yang lebih daripada makanan. We need the Word of God Kita butuh firman Tuhan. because it is what makes us strong. Karena firman itulah yang akan menguatkan kita. I wrote this so that you can be reading. Okay. Interpret, okay? So that we can go together. Okay. My brothers and sisters, Saudara terkasih yang di dalam Tuhan semuanya, I bring you greetings from my family ya saya menyampaikan salam dari keluargaku and church back in Kenya. dan gereja yang ada di Kenya. I take this opportunity to thank you so much for the warm welcome. Ya, saya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan sambutan kalian yang begitu hangat That we have gotten from you since we arrived here yesterday. yang kami peroleh darimu sejak kami tiba di sini semalam. As I said yesterday, Seperti yang saya bilang semalam, I am a father of 6, saya adalah seorang ayah untuk 6 anak, 5 girls 5 perempuan and a boy, dan 1 laki-laki. aged between 29 and 14. Umurnya sekitar 29 dan 14. We came to Medan for international missions. Kami datang ke Medan atas misi imam, whose goal is to reach out and to all the unreached yang mana tujuannya adalah untuk mencapai by the gospel of hal-hal yang belum Christ. dicapai dengan Injil Kristus. By the grace of God, Dengan kemurahan Allah, today I stand before you saya berdiri di hadapanmu to share with you the word of God. None of us knew we were going to where we were going to. None of us Tidak knew, seorang pun di antara kita yang tahu kemana kita akan pergi, or even the people we were going to meet. atau orang-orang yang akan kita jumpai. But here I am Tapi di sini saya before you with a message from the Lord. ingin menyampaikan firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. I didn't know that I will be here. Saya tidak menyangka saya suatu saat telah ada di sini. I didn't know I'll meet these beautiful faces. Ya, tidak menyangka bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian yang ya wajah-wajah yang ceria. But God knew Tapi Tuhan mengetahuinya that I will be here bahwa aku di sini to eat your food, untuk menikmati makanan saudara. to greet your children and carry them, Yes, to greet your children and to carry them, untuk menyambut anak-anak saudara and to drink
the coconut juice dan yang meminum air kelapa and to sleep on the floor dan tidur di lantai and to have fruits on the table dan menikmati buah-buahan tadi malam. throughout the night. Ya, sepanjang malam. I wake up, I eat one. Saya bangun dan saya memakannya satu. I sleep, I wake up, Aku tidur dan bangun. eat another one. Makan buah-buahan yang Till lainnya morning. sampai pagi. God knew this. Tuhan mengetahui semuanya itu. And I want to believe Saya ingin mempercayai my brothers in the team saudara yang ada di tim ini are equally enjoying. semuanya bersukacita. And now we go to the Word of God. Dan sekarang kita akan langsung ke firman Tuhan. And I have this theme for you. Dan tema kita hari ini adalah Waiting upon the Lord. menantikan Tuhan. Allow me to share with you one thing that has... Allow me to share with you Yang izinkan aku membagikan kepada saudara one thing satu hal yang that I have learned sudah saya pelajari in my walk with the Lord. dalam perjalanan hidup saya mengikut Tuhan The last 32 years of my selama service. 32 tahun melayani Tuhan. I became a preacher in 1991, Saya menjadi seorang pengkhotbah di tahun 1991. and I was given a young congregation to lead. I Yes. was given a young church to lead. Ya, saya diizinkan untuk melayani anak-anak muda di gereja. And I was just beginning my walk with God. Yes, dan saya mengawalinya ya dengan pertolongan Tuhan. As His servant and child. Yes, As His servant dalam sebagai pelayannya and child. and child. Yeah. Child of God. Ya, sejak dia menjadi anak Allah gitu. Oh ya, namanya. Do you know what has helped me to be a Christian? Excuse me. Do you know what has helped me Saudara tahu apa yang membuatku menjadi seorang Kristen? to be a Christian? Yes, menjadi Kristen. I have learned to wait upon the Lord. Saya telah menunggu lama saya telah menunggu lama untuk mengenal Tuhan. This is because of three things. Karena ada 3 hal yang menyebabkan hal itu. Number one, Nomor 1, God has plans, good plans for me. Tuhan itu mempunyai rencana yang indah bagi saya. I wait on Him to make these good plans known to me. Saya menunggunya untuk membuat rencananya terjadi dalam diri saya. Back at home, I have my children. Yes, At home, di rumah I have my children. saya memiliki anak-anak, And these children, I have my plans for them. dan anak-anak ini saya punya rencana untuk diri mereka. And sometimes I see them get worried. Kadang-kadang saya melihat mereka begitu khawatir, And they keep asking me, dan mereka selalu bertanya kepada saya, Daddy, "Ayah, when are you paying my fee? ketika saya membayar satu tagihan, Daddy, ayah, when are you buying for me my bicycle? yes, When are you bringing for me the bicycle? that's right." Bicycle. Oh, kapan saya akan beli sepeda gitu? Oh, kira-kira ya. And when are you taking us to Nairobi? Kapan kau akan membawaku ke Nairobi? Itu ibu kota Kenya. They have their needs, Mereka perlu itu semua. but I have plans for them. Tapi saya punya rencana yang lain untuk mereka. And I tell them, Saya memberitahu mereka, wait, tunggulah, I am going to do it. aku akan melakukan semuanya itu. And so they wait, Jadi mereka tunggu saja, and I do it. dan saya akan melakukannya. How many parents have plans for their children here? Ya, seberapa banyak orang tua di sini yang memiliki rencana bagi anak-anak mereka? Do you have plans for your Kalian children? punya rencana nggak untuk anak-anak kalian ya?
Are they good plans? Apakah rencana-rencana itu yang baik? I believe so. Saya harap demikian. Because I have good plans for my children. Karena saya juga punya rencana untuk anak-anakku. So I came to know that God, my Father, Saya tahu itu karena Allah adalah Bapakku, has His plans for me. juga punya rencana dalam hidupku. And I want to wait Dan saya ingin menunggunya. for Him to show me His plans. Saya ingin menunggu Tuhan itu supaya Dia menunjukkan rencananya dalam So hidup that saya. I walk after those plans. Supaya saya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan itu. Number 2, Nomor 2, I came to know that I am just a branch. ya saya menyadari bahwa saya sebetulnya hanyalah dahan. Jesus is the vine. Ya, Yesuslah pokoknya. And I am just but a vine like this, small, a branch. Ya, saya hanyalah dahan atau ranting-ranting yang kecil. I cannot do anything Saya tidak bisa melakukan apapun if I am not connected to the vine. jikalau saya tidak terkoneksi dengan pohon itu. For me to eat, Bagiku untuk makan, for me to bear fruit, untukku untuk menghasilkan buah, I must get food from the vine. saya harus memperoleh itu semua dari pokoknya. So I wait. Jadi saya menunggu. Hallelujah. Haleluya. I wait. Saya menunggu. I also came to learn. Yes. I also came to learn Saya juga belajar not to trust on my own knowledge. tidak mempercayai pengertianku. And therefore, Oleh karena itu, we read the Bible now. mari kita buka Alkitab kita. I want us to read Luke chapter 9, Lukas pasal yang ke-9, verse 13 to 17. Lukas 9 ayat yang ke-13, Bapak Ibu ya. And I will ask someone to read it in Bahasa. Yes, bahasa Indonesia. Bahasa. Saya minta satu orang untuk membacanya dalam bahasa Indonesia. Read, please. Verse Lukas 13 to 9 17. ayat 13. Langsung aja, Pak. Kamu baca. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. That's all. Yes. Let us pray. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. That is set before us as special food. Yes. That is put before us as good food. Sorry. We ask, Lord, Kami minta kepadamu ya Tuhan, that you will speak to us berbicaralah kepada kami to get to know you untuk mengenal-Mu and to wait upon you dan menunggu-Mu, so that we may grow supaya kami bisa bertumbuh to be full believers menjadi orang Kristen yang penuh, who trust fully in you. yang menghasilkan buah-buah di dalam diri-Mu. Use me Pakailah kami just as a tool seperti alat, to pass your word to your children, yes, to pass your word, to give your word untuk memberikan firman-Mu to your children, kepada anak-anak kami who are here now. yang di sini sekarang. In Jesus' name, Dalam nama Yesus, amen. amin. I believe you have read this section of the Bible now and again. Saya percaya saudara sudah pernah membaca bagian dari firman Tuhan ini In this church di gereja ini or in some other place. atau di tempat-tempat yang lainnya. I want to believe Saya ingin saudara mempercayai you are able pastor, pendeta saudara and your other church leaders dan juga anggota-anggota gereja yang lainnya must have taught you something about this chapter. harus memperkenalkan bagian dari teks ini. And therefore, Oleh karena itu, it is not a new chapter. ini bukanlah firman Tuhan yang baru.
The truth is that kebenarannya adalah bahwa not even one person tak seorang pun dari orang-orang ini in this gathering yang berkumpul expected to be given even water. yang mengharapkan diberikan segelas air, Because there were many people, karena mereka banyak sekali, so many people. begitu banyak sekali orang. They did not know Mereka tidak tahu that God would give them food bahwa Tuhan akan memberikan mereka makanan or even just a glass of water, atau segelas air, even small like this, sekalipun kecil seperti ini, because there were very, very many people. karena mereka sangat banyak sekali. But in Jeremiah chapter 29, Di dalam Yeremia pasal 29, Jesus is seen having a plan. Yeremia 29 ayat yang pertama ya, Tuhan Yesus memiliki rencana. People are not expecting food Orang tidak mengharapkan makanan because they are many. karena mereka begitu banyak sekali. They are away from home. Mereka jauh dari rumah mereka. There is no shop around. Tidak ada toko makanan di sekitar mereka. There is no hotel. Tidak ada hotel. And therefore, Oleh karena itu, they are waiting on Jesus to speak to them. mereka menunggu Yesus untuk berbicara kepada And then mereka. they go home. Lalu mereka pulang. But here is Jesus, Tapi di sini Yesus, the Son of God, Putra Allah, has a plan punya rencana to give thousands of people food untuk memberikan ribuan orang makanan from nowhere. yang tidak berasal dari apa-apa. Hallelujah. For I know the plans I have for you, Tapi aku memiliki rencana untukmu, declares the Lord. kata Tuhan. Plans to prosper you Rencana yang membuat engkau baik, and not to harm you. yang tidak membahayakan engkau. Plans to give you hope Rencana yang untuk memberikanmu harapan and a future. dan masa depan. Hallelujah. Haleluya. So Jesus had a plan, Tuhan memiliki rencana, but the people did not know the plan. tapi orang-orang tidak mengetahui rencana itu. Now, Sekarang, I want you to want us to move to the next level. yes, Let us look at verse 14. mari kita melihat ayat yang ke-14 dari Lukas 9 tadi ya. They were about 5,000 men. Orang-orang itu sekitar 5.000 laki-laki. This is not to mention women and young child people. Tidak disebutkan jumlah wanita dan orang-orang muda yang lainnya. It was a big crowd, I tell you. Itu adalah satu sekumpulan orang-orang yang sangat banyak sekali. Many people. Banyak sekali orang. Now, what do I want you to do? Jadi apa yang ingin aku lakukan? Let's leave this place. Yes, Let us leave this place. mari kita leave. Yes, leave. Go. Let's go to where Jesus is. Mari kita tinggalkan tempat ini, menuju ke Kristus. Take yourself to that people. Take yourself there. Ya, bawalah diri saudara, arahkanlah diri saudara ke Kristus. And now check 5,000 men. Bayangkan 5.000 laki-laki. And where is Jesus? Dan di manakah Yesus? Jesus is there. Yesusnya ada di sana, Very far. sangat jauh. You try to look at Jesus. Saudara mencoba untuk melihat Kristus, Very far. sangat jauh sekali. Hello. I think what I'm trying to say. Saya berharap saudara mengerti apa yang maksud saya. I don't know how many people you have in your village here. Saya tidak tahu berapa banyak orang di sekitar daerah ini. If you bring these people together, Jika saudara mengumpulkan orang-orang di sekeliling ini bersama-sama, and you are one person talking to them, yes, and you want to talk to them, dan saudara ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka, some people will be far away. tapi seseorang jauh sekali ada di sana. They will not even see you well.
Bahkan mereka tidak bisa memandangmu. If they are children, they will need to be carried. Yes. If they are children, Kalau anak-anak mereka, somebody will carry them seseorang akan memangku anak-anaknya untuk so that melihat, they can see Jesus. supaya mereka bisa melihat Yesus. Ngerti ya? Tolong saya kalau dia nggak. Hello? Now listen. Sekarang dengar. There are only 12 people, Hanya ada 12 orang. and they want to feed 5,000 plus. Dan mereka ingin memberi makan lebih dari 5.000 orang. Yes, the last 1 week Minggu lalu we were in GKMI Medan, ya kami ada di Medan and there were so many people helping us. dan begitu banyak orang yang menolong kami. I don't know, Pastor, how many tables were there? Yes, How many tables were there? ada berapa banyak meja di sana? There was a table there. Ada meja sebelah sana. There's one person there. 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Another table there. 1, 2. Ya, Another table. 1, 2. meja yang lainnya di sebelah sana 1, Another 2. table here. 1, 2, 3, 4. Ya, banyak meja. There were about 15 people Kami ada sekitar 500 orang feeding us, yang memberi kami makan. and we were only less than 100. Dan kami bahkan kurang dari 100. And sometimes Kadang-kadang we had to make a line, kami harus antri. and you reach there, Yes, you reach where food is, untuk mencari makanan itu. you find there is less, Yes, you get less. kamu akhirnya kepada kami. Habis ya makanannya. Now the good thing with the meeting last week, Hal baiknya ya minggu lalu we could move to one table. kami bisa pindah meja. If there was no food there, Kalau nggak ada makanan di sana, you go there. kami pergi ke meja yang lainnya. If there is a long line here, Kalau ada antrian yang sebelah sini, you go there. kami pergi ke sana lagi. Hallelujah. I love that. Saya menyukai hal itu. But in the meeting where Jesus was, Tapi dalam pertemuan di mana Kristus waktu itu, there was a very strict instruction. yes, There was very strict rule. ya ada ya peraturan yang harus dilakukan. I want you to listen to this. Saya ingin saudara mendengarkan ini. Make them sit down. Ya, suruh mereka duduk. Hello? Hello? Make them sit down Suruh mereka duduk. in groups of 50. Satu grup itu 50 orang. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Half. Separuh, Oh, just half. hanya setengah. But Jesus is saying we get 25 more. Yes. Jesus is saying Yesus berkata, we must add more 25 people. harus harus ada 25 orang lagi ya untuk mencapai 50 orang. In this house, Di ruangan ini, rumah ini, we are 25. kita hanya 25 orang. Jesus is saying Yesus berkata, we need to be 50. kita harus mencapai 50 orang. So we need 25 more people here. Kita butuh 50 orang lagi di sini. 25 orang lagi di sini. And then we sit down. Lalu kita duduk. Your camera will not catch me, but then we all sit down. Ya. How many groups? Berapa banyak grup How many groups are sitting down? yang duduk? 100 groups. 100 grup. Imagine Bayangkan 100, 100, 50, 50. 50, 50 di sana. 50, Ya, 50 50 times 100.
50 kali untuk mencapai 100 grup. And only Jesus has bread. Dan Yesus hanya mempunyai roti. The sitting is not planned. The third, sitting was abrupt and one was to sit anywhere. Oh, itu yang ketiga ya. Duduk. The sitting, Yes. I don't know how to do that. Sudden. You know, people just go. Oh, ya, abrupt is Just sit. oke. Mereka tiba-tiba duduk. You don't choose the person to sit next to you. Ya, kamu tidak yes, You don't choose kamu tidak memilih who to sit next to you. ya siapa yang duduk di sebelahmu, And dan you don't choose where to sit. kamu tidak memilih di mana tempatmu duduk. The disciples were just going around. The disciples were just saying, Murid-murid hanya berkata, sit down, duduk 50. 50. Hey, you go there. You go there. Ya, kalian pergi ke sana, duduk di sana. Hey, you sit there. Duduk di sana. Some people did not sit in good places. Beberapa orang tidak duduk. Yes. Hallelujah. Yes. Can you repeat it again? Some people Beberapa orang did not sit tidak duduk in good place. di tempat yang baik. Some people sat on stone, Ya, duduk. Beberapa orang duduk di atas batu, and the stone was poking them, dan batu itu ya membuat mereka duduk tidak nyaman, and they wanted to come out dan mereka ingin pergi saja and go to a better place. dan pergi ke tempat yang lebih baik. Some people Beberapa orang sat on insects, duduk di serangga, ya gitulah, insek, and they were like, "Tick." dan serangga itu menggigitnya. And they would have wanted to go. Yes. They were not happy where they were sitting. Mereka nggak bahagia di tempat di mana mereka duduk. What I'm saying, Apa yang aku katakan? people were not comfortable where they were sitting. Yes. People were not happy where they are sitting. Ya, orang-orang tidak bahagia di tempat di mana mereka duduk. And you know what? Dan saudara tahu kenapa? Jesus is still serving group number 91. Yes. Jesus Yesus. is still in group number 91. Oh, Yesus masih berada di grup yang ke-99. And everybody is like, hello. Hello. People like, Orang-orang memandang-mandang, mencari. they want to eat. Mereka ingin makan. But Jesus is saying, Tapi Yesus berkata, you don't stand up. kamu jangan berdiri. You sit down. Kamu duduk. You wait. Yes. You wait. Kamu menunggu. Wait. Tunggu. I'm coming. Aku akan datang. You sit down. Don't stand. Kalian duduk semua. Jangan berdiri. Hallelujah. How many would have waited for Jesus? Ya, seberapa banyak di antara kita yang menantikan Kristus? If it was me, I would have gone home. Seandainya itu adalah aku di antara kumpulan itu, aku akan lebih memilih untuk pulang. How can you wait for Jesus to feed 1,000 groups, 100 groups? Bisakah saudara menantikan begitu lamanya untuk memberi makan ribuan orang? Today in this church, Hari ini di gereja ini, today here in Indonesia, hari ini di Indonesia, people are waiting on this man Jesus. orang-orang menantikan Yesus. People are waiting to get from Jesus. Orang-orang hanya ingin berkat-berkat dari Tuhan. But things are not easy. Tapi hal-hal itu tidaklah mudah. Some people are sick. Beberapa orang sakit. They can't sit and wait for long. Mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. There are those who are old. Orang-orang itu sudah tua. They cannot sit and wait for long. Mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Some people have got other things to do.
Orang-orang lain juga punya hal-hal yang perlu untuk dikerjakan. They are busy. Mereka sibuk. They don't have time to wait. Mereka nggak punya waktu untuk menunggu. What I want to tell you this morning, Apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara pagi ini? Jesus is saying, Yesus berkata, wait. nantikanlah. You may be having financial challenges. Yes? You may be having no money. Mungkin saudara tidak memiliki uang And you are wondering, dan saudara berharap what will I put on? apa yang harus dikenakan, What will I eat? apa yang harus dimakan, How will I get money to pay school fee? memikirkan tentang membayar uang sekolah. I have many debts. Saya punya banyak kebutuhan. I don't have money. Saya tidak punya uang. Jesus, Yesus, are you seeing my group? ya saya kehilangan dari grup itu. Why are you and you feel like you want to go and look for Jesus? Dan saudara ingin cepat sekali untuk supaya Kristus itu bertindak. But Jesus is saying, Tapi Yesus berkata, wait. tunggu saja. I don't know, my brothers and sisters, if you get what I'm trying to say. Yes. I don't know if you are getting what I'm saying. Can you? Are you hearing what I'm saying? Apakah saudara mendengar apa yang saya katakan? Jesus is saying, Yesus berkata, sit down, duduk sajalah wait. dan tunggulah. You may be going through a lot of problems now. Mungkin saudara sedang ini bergumul dengan banyak permasalahan. Your body may be sick. Tubuh saudara mungkin sakit. You may be so much worried over a lot of things. Mungkin saudara banyak kecemasan yang terlintas dalam pikiran saudara. Your husband, your wife could be a problem. Ya, suami atau istri saudara barangkali punya masalah. Your child could be a drunkard. Mungkin anak-anak saudara juga sudah menjadi pemabuk. Your parents may be bad. Ya, orang tuamu mungkin sudah buruk sikapnya. But Jesus is saying, Tapi Yesus berkata, I have good plans for you. saya memiliki rencana yang indah bagi saudara. Wait. Tunggu sajalah itu. Wait. Tunggu. You cannot walk with God Saudara tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan if you are not ready to wait. jika saudara tidak siap sedia untuk menunggu. One time, Suatu waktu, I went to Tanzania. saya pergi ke negara Tanzania. We went with my brother. Kami pergi dengan saudaraku. We had gone to visit a lady Kami mengunjungi seorang perempuan who my brother wanted to marry. yang ingin dinikahi oleh saudara laki-lakiku. We arrived in that home at 4, Kami tiba di rumahnya pukul 4. and we had come from very far, Kami datang dari tempat yang sangat jauh. and we were tired. Kami kelelahan. And some lady came to receive us, Dan beberapa perempuan-perempuan melayani kami and she took us to a house dan membawa kami ke rumah and told us, dan memberitahu kami, welcome home. selamat datang. And then she left. Lalu mereka pergi. In that house, Di rumah itu there was nothing on the wall tidak ada apapun di dinding except one writing, kecuali satu tulisan, wait. tunggu. Tulisan itu tulisannya tunggu. Hallelujah. Nothing on the wall. Tak ada apapun di dinding itu. One piece of paper Satu kertas written clearly, ditulis dengan jelas, wait. tunggu. The word in English would be persevere. Yes? The other word would be persevere. Pasavia? What is that? It is an English word, but simple thing, wait. Oh, itulah tulisannya pasavia. Kalau dalam bahasa Inggris artinya tunggulah gitu. Persevere, vumilia. You know what?
Does he get it? Okay. Well, you know, when you are preaching, Ketika saudara berkhotbah, you want the message to be very clear. saudara ingin menjelaskan khotbah itu lebih jelas lagi. But because of language, Karena permasalahan dalam bahasa, we can't move that fast. ya sulit untuk menjelaskannya gitu. But God will help us to understand. Tapi kiranya Tuhanlah yang menolong kita untuk memahaminya. You continue, Saudara terus menerus, you wait. saudara tunggu. So we sat in that house. Jadi kami, yes, We sat in that house kami duduk di rumah itu 1 hour. selama 1 jam. Nobody was coming. Tak seorang pun yang datang. We asked ourselves, Kami bertanya kepada diri kami, where are these people? di mana orang-orang itu? And my brother told me, Dan abang saya memberitahu saya, wait. tunggu. So we sat again. Kami duduk kembali. It was now approaching 5:30. Yes, About 5:30. Sun is about to set. 5:30. yes. It is getting late in night, evening. You know, we got there at 4. Ya, Mereka menunggu sudah sampai malam. ya, mereka menunggu sampai malam. We took 1 hour. Kami Habiskan. menghabiskan 1 jam. Nobody. Tak seorang pun. 1 hour. Another 1 hour. 1 jam kemudian, Nobody. tak seorang pun juga yang datang. And we are asking ourselves, Lalu kami bertanya kepada diri what kami, is happening? apa yang terjadi? Where are these people? Di mana orang-orang? The sun go down. Matahari sudah terbenam. My brother asked me, Abangku bilang, what do we do? apa yang kita lakukan? I tell him, Saya memberitahu dia, wait. tunggu. So we wait and wait and wait Lalu kami hanya bisa menunggu dan menunggu until night. sampai malam. Then Lalu someone come seseorang datang and tells us, dan memberitahu kami, sorry, maaf, we were busy kami sibuk preparing for you. mempersiapkan untukmu. Jesus may be busy Yesus barangkali juga sibuk preparing for you. mempersiapkan sesuatu untuk saudara. Wait, Tunggu sajalah. let me tell you a story, then I will finish. Biarkan aku memberitahukan kalian sebuah cerita, lalu aku akan menyelesaikannya. One day I took my wife to hostel. Suatu hari saya membawa istri saya ke hospital, Yes. rumah sakit. The hostel was expensive. Biaya rumah sakitnya mahal. I used 400,000. Saya memiliki 400.000, Like 40 million rupee. ya seperti kalau dirupiahkan 40 juta. And my pocket was no money. Dan di dompetku tidak ada uang. I was left with zero. Ya, kosong sama sekali. And my wife was still very sick. Dan istriku masih sakit pada waktu itu. So we go another hostel. Kami pergi ke rumah sakit yang lain, And the doctor say, dan dokter berkata, pay 215,000. bayarlah 250.000. Like 21 million rupiah. Ya, seperti 21 juta rupiah. We didn't have money. Kami tidak punya uang. I was tired. Saya letih. And I asked God, Lalu saya bertanya kepada Tuhan, what do I do? apa yang harus saya lakukan?
How long must I wait? Seberapa lamakah aku harus menunggu? My wife is dying. Ya, istriku akan meninggal. Yes. And said to me, Dan berkata kepada aku, take your wife to another doctor. bawalah istrimu ke dokter yang lain. So I call a taxi. Jadi saya menelepon taksi. We go to another hospital. Kami pergi ke rumah sakit yang lain. And they tell us, Dan rumah sakit itu berkata, pay 50,000. bayarlah 50.000. 50,000. A lot of money. Banyak uang. My wife is very sick. Istriku sangat sakit. No blood in the body. Ya, No blood. tidak ada darah. They want to add more blood to her. Mereka mau melakukan pendonoran darah. My wife is wondering, Istriku cemas, very sick. sangat sakit. I don't have money. Saya tidak punya uang. I call people. Saya menelepon. Help me. Saya memanggil orang-orang, tolong saya. Hello. Help me. Halo, tolonglah saya. Oh, I don't have money, Pastor. Saya nggak punya uang, Pak Pendeta. I'm sorry. Maaf ya. Oh, Jesus. Oh, Yesus. I call another person. Saya menelepon pendeta yang lain. Hello, Halo, brother. Help me. bro, tolonglah saya. Oh, sorry, Pastor. Maaf ya Pak Pendeta. I don't have money. Saya juga nggak punya uang. I call another person. Saya telepon pendeta yang lain lagi. Hello, Halo, my wife very sick. istriku sakit sekali. Send me money. Kirimlah uang. I pay hospital. Ya saya bayar nantilah. Oh, sorry, Pastor. Maaf ya Pak Pendeta. Everybody sorry. Semua orang mengatakan maaf. How is sorry helping me? Bagaimana bisa hanya permintaan maaf menolong saya? My wife is sick. Sementara istriku sakit. She's dying. Dia menuju kematian. She's not eating. Dia tidak makan. She's not smiling. Dia tidak tersenyum. She's dying. Dia menuju kepada kematian. 3 days 3 hari in the hospital. di rumah sakit No treatment. tanpa pengobatan. A voice told me, Sebuah suara memberitahu saya, talk to Jesus. berbicaralah kepada Kristus. So I called Jesus. Lalu saya memanggil nama Yesus. Hello. Hello, Jesus. Halo Yesus, What is it, my son? ada apa anakku? My wife. Istriku? Are you seeing my wife? Apakah kau melihat istriku, Yesus? And I say yes, Francis, I see your wife. Ya Francis, saya melihat istri. What do you want me to do for your wife? Apa yang kau inginkan aku berbuat kepada istrimu? Heal my wife. Sembuhkanlah istriku. Jesus, Yesus, heal my wife. sembuhkan istriku. Bring money. Bawalah uang. Then Jesus tell me, Lalu Yesus berkata, check your wallet. lihatlah dompetmu. And I tell Jesus, Setelah saya memberitahu Yesus, my wallet has no money. nggak juga ada uang di dompetku. But I open my wallet Tapi aku membuka dompetku, and I find a piece of paper. saya melihat selembar kertas. And Jesus tell me, Lalu Yesus berkata kepadaku, look at it. lihatlah, What is it? apa ini? And I say, it is my salary slip. Ini adalah slip gajiku. Then Jesus tell me, Lalu Yesus berkata kepadaku, take it to bank. bawa ini ke bank, Tell the bank beritahu bank to look at it, untuk memeriksanya, and they can give you money. supaya mereka bisa memberimu uang.
My wife did not know this. Istriku bahkan tidak mengetahui hal ini. She was lying down on the floor, Dia terbaring di lantai, waiting to die. menunggu kematian. So I took the slip Lalu saya membawa slip gaji ini to the bank, ke bank, gave a lady. memberikannya kepada seorang perempuan, She told me, dan perempuan itu berkata kepadaku, sit down, duduklah wait. dan tunggu. You, Kamu, my wife is sick. istriku lagi sakit. Francis, Wait. tunggu. So again I go sit down Lalu saya duduk and wait. dan menunggu lagi. Then after 10 minutes, Setelah 3 menit, she called me. perempuan itu memanggil saya She said to me, dan dia berkata kepada saya, you can get, kamu cannot, or you can get kamu bisa memperoleh 250,000. yes 250,000. 250 juta. Oh, I said, Jesus, Lalu saya berkata, Yesus, you've given me money. kamu memberikanku uang. So I called my friends. Lalu saya menelepon teman-temanku. They helped me fill a form. Mereka menyuruhku untuk mengisi formulir And they sent it to me very quickly. dan meminta supaya mengirimnya secepatnya. And I signed too. Dan saya menandatanganinya, Give it to the lady. memberikannya kepada perempuan itu. And the following day, Dan hari berikutnya, I got money. saya memperoleh uang, Paid the hospital. membayar rumah sakit. And my wife Lalu istriku was treated. diobati. Hallelujah. Haleluya, lebih keras, haleluya. Jesus Yesus is saying, berkata, wait, tunggu saja. Ya, wait. tunggu saja. Treatment done. Pengobatan pun dilaksanakan. All the money went. Semua uangnya ya berhabis gitu. I remain with 4,000. Saya hanya tetap punya 4.000 Transport home. untuk biaya transportasi ke rumah. Hallelujah. Haleluya. Then, Kemudian 1 week, 1 minggu we go out of hospital. kami keluar dari rumah sakit. I was staying in hotel. Saya masih tinggal di hotel. I go back to the hotel Saya kembali ke hotel and I check off. untuk check off. So, I want to pay my balance in hospital. Saya In the hotel. saya membayar biaya perhotelan. I had given them some money. Saya memberikan mereka beberapa uang. So I went there, Saya pergi ke sana, and when I went there, dan ketika saya sudah pergi sana, my wife is also with me. istriku juga bersamaku. But I get somebody there. Yes. I find somebody there. Aku menemukan seseorang di sana, Man and wife. laki-laki dan perempuan. And there's this lady, reception. Ya, dan wanita resepsionis. I tell the lady, Saya memberitahu perempuan itu, we want to go home now. kami ingin pulang segera. I want to pay the balance. Saya ingin membayar biayanya. The lady say to me, Dan perempuan itu berkata kepada saya, wait. tunggu. Hallelujah. When I say these things, Ketika saya memberitahu hal ini, I feel tears coming. saya merasa menangis. Because sometimes it is not easy to wait. Karena memang tidak mudah untuk menunggu. It is painful to wait. Sangat menyakitkan sebetulnya menunggu itu. It is wait. Saya tunggu. Then I say to her, Dan saya berkata kepadanya, Madam, Ibu, taxi is going. taksi akan segera pergi. I want to pay. Aku ingin membayar. The taxi driver is tired of waiting. Yes? The taxi Supir driver taksi is tired of waiting. lelah menunggu. The girl say, the lady say, Perempuan itu berkata, Pastor, Pak pendeta, wait. tunggu. So I wait. Jadi saya menunggu. Then the lady tell me, Perempuan itu berkata kepada saya, Pastor,
Pak Pendeta, what is the name of your wife? siapa nama istrimu? And I say, Evelyn. Evelyn, nama istrinya. Oh, if your wife is Evelyn, Kalau nama istrimu itu Evelyn, then you don't need to pay anything. lah ya itu kamu nggak perlu bayar apapun. These two people, Ini kedua orang ini, they have paid your bill. mereka sudah membayar tagihanmu. I don't know them. Who are they? Saya tidak mengenal siapa mereka. She tells me they are also guests here. Yes? She says they are also guests here. Ya, wanita itu berkata bahwasanya kedua orang itu juga tamu di sini. But I think they know your wife is sick. Tapi mungkin mereka tahu kalau istrimu sedang sakit. And they want to help you with the hotel fee. Mereka ingin menolongmu dengan membayar biaya perhotelan. So instead of paying, Yes? Jadi ketika membayar, the lady take money from cash box dan perempuan itu mengambil uang dari kotak uang and give me back. dan memberikannya kembali kepada saya. And as she's giving me back, Seperti ketika dia memberikannya itu kembali kepada saya, the wife of this man, yes, istri dari laki-laki ini asked me, memberitahu saya, how much do you pay transport home? berapa ongkosmu untuk pulang? And I say Dan saya berkata 700. 700. And she says, Dan dia berkata, here. ini. She give me 2,000. Dan dia memberi saya 2.000. I am now rich. Sekarang saya kaya. 4,000 in the pocket. 4.000 di dompet. 14,000 given back. 14.000 dikembalikan kepada saya. 2,000 transport. 2.000 biaya ongkos pulang. Me and my wife Saya dan istriku see Jesus. melihat Yesus. Jesus has come. Yesus telah datang. It has taken long. Yes? It has taken long. Ya, membawa kami dalam perjalanan yang jauh. But he has come Tapi dia telah datang to pay our hospital, untuk membayar rumah sakit, to give us transport, memberikan ongkos pulang, and to give us back our money. dan bahkan mengembalikan uang kami kembali. Let us read the last Bible verse. Mari kita membaca yang terakhir, And then we pray. lalu kita berdoa. In Psalm chapter 130. What? 130. What? Psalm 130. Psalm. Oh, Psalm, not Samuel. Psalm. Amsal, apa? Mazmur. Psalm. Psalms of David. Psalm. Mazmur. 130. Mazmur pasal pertama, Verse 5. ayat yang kelima. 130 verse 5. I want you to read. Somebody to read. Can you repeat it again? 130. Verse 5. Psalm 130 verse 5. This one. 130. 130. Mazmur 130. Verse 5. Mazmur 130 ya. Can you read? Bisa satu orang membaca ayat yang Maybe you don't read. I want somebody to read from ya. verse 5. Jangan saya katanya, kalian. Ayat yang kelima. Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman. And read verse 6 and 7.
Ayat yang ke-6 dan 7. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. As we finish, Setelah ini selesai, I want to say this. aku ingin saudara mengatakan ini. David said, Yes. David Iblis berkata, said, I wait for the Lord. Maksudnya bukan Daud berkata, Daud said, aku menantikan Tuhan, I wait. saya menunggu. My all being, my soul, Seluruh, the all of me, ya, all me. semua yang ada dalam diriku I wait for God. untuk menantikan Tuhan. Why do I wait? Kenapa aku harus menunggu? What am I waiting for? Untuk apa aku menunggu? I'm waiting on Jesus to heal me. Aku menunggu Kristus untuk menyembuhkanku. I wait on Him to save me. Aku menunggu Dia untuk menyelamatkanku. I wait on Him to give me a job. Aku menantikan Kristus untuk memberikanku I pekerjaan. wait on Jesus to give me salvation. Aku menantikan Kristus untuk memberikanku I keselamatan. wait on Jesus to give me good education. Aku menantikan Kristus untuk memberikanku pendidikan yang I baik. want Jesus to give me a good family. Aku ingin Kristus memberikanku I keluarga yang baik. am waiting on Jesus. Aku sedang menunggu Kristus. I wait for everything. Aku menunggu semuanya. Without Him, Tanpa Dia, I am nothing. aku bukanlah siapa-siapa. My brothers and sisters, Saudara yang terkasih, I beseech you this morning. I request you this saya morning meminta kepada saudara pagi ini, to wait on the Lord, tunggulah Tuhan. because the Lord will come to you at the right time. Karena Tuhan akan datang kepadamu di waktu yang tepat. Don't lean on your own understanding, Janganlah berharap kepada dengan cara berpikir saudara, but look to Jesus. tapi pandanglah Kristus Though He is far away, yang ada di jauh sana. when He reaches you, Ketika Kristus itu mencapaimu, He will give you more than you need. Dia akan memberikan kepada kamu lebih dari yang kamu butuhkan. And you will have leftovers, Yes, and some food will remain. dan makanan itu akan tetap In our room there, di ruangan kita di sana. there is food that remain. Ada makanan yang tetap. This breakfast, Sarapan pagi, food remained. food remain. Remained there where we were eating. Yes, Their food remained there. remain tetap. Ada sisanya gitulah. Last evening, Tadi malam we were given coconut drinks. kami diberi kelapa. We didn't finish. Kami tidak menghabiskan. Come to us. Yesus akan datang kepada kita. He is not a liar. Dia bukanlah seorang pembohong. He will always say the truth. Dia selalu berkata kebenaran. And He keeps all His promises. Ya, He keeps all His promises. ya, dia selalu menepati janji-janjinya. I want us to rise up and pray. May I request us to stand up. Ayo berdiri. Let us wait on the Lord to change our situations. Mari kita menunggu Tuhan untuk mengubah situasi. It could be very difficult in your eyes. Mungkin susah menurut pandangan saudara. At some point, impossible. Sampai sesuatu itu menjadi mungkin. But Jesus is in control. Tapi itu semuanya dalam pengawasan Kristus. Let Him hold your hands. Biarkan Kristus memegang tangan saudara. And He will show you the way. Dan Dia akan menuntun saudara. And you will have lasting peace. Dan Dia akan menganugerahkan damai sejahtera. May the Lord keep you Kiranya Tuhan menjaga saudara in this body. di dalam tubuh ini. May He give you good health. Kiranya Dia memberikan kepada saudara kesehatan yang baik, May He give you peace of mind. memberikan saudara damai sejahtera, May He give you good visions.
membuat saudara visi ke depan till we meet in this body, sampai kita meet in this body, bertemu di tubuh ini, or we meet in heaven. atau bertemu di sorga. Be blessed. Kiranya Tuhan memberkati. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord God, we thank you for your word Tuhan, terima kasih atas firman-Mu that calls us to wait on your promise. yang menyuruh kami untuk menunggu terhadap janji-janji-Mu. Be with our children. Be with our children. Bersama dengan anak-anak-Mu, Meet each one of us bertemu satu dengan yang lain at our needs. dalam kebutuhan kami. We want to feel your presence. Yes, We want to feel you kami ingin always. Engkau selalu. In Jesus' name I pray. Semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. God bless you. Tuhan memberkati. Sit down. Silakan.